mo naman yan, ma'am. Ay, walang problem. Ano lang siya, stiff lang. Yun lang kasi nga, since nasa bahay, upo-upo ka lang, ganyan. Tapos ma'am, lower back. Oo, ganun din. Stiff Ngalay-ngalay lang. Ngalay, ayun, ngalay-ngalay. Tapos eto minsan, yung masyado kang nag-vacuum, ganyan. So parang nananakit. Pero other than that, wala naman major. Tapos yung leeg lang, alam mo yung minsan, yung may tingin ka na parang biglang nanakit. Yung parang yun, ganun lang, stiff neck. Sige. Oh my gosh. Okay lang, ma'am. Ang sarap. Oh my God. Feel mo yun, ma'am. Feel na feel. Kabila ko. Ang sarap. Baka ma-inlove ako sa'yo. Mas marami sa kabila, ma'am. Ah. Ang lakas dito. Opo. Ito kasi yung aking Yung masakit, ma'am. Oo, siya yung masyadong stiff. Ako napanood ko sa Facebook, nakaka-inlove sila. Yeah. Inhale. Exhale. Oh! Oh, shit. Oh. Ang Uy, ang sarap. Oh my gosh. Na-feel mo yun, ma'am. Oh, yeah. Oh my goodness. Na-feel mo siya pababa, hanggang pababa, ma'am. Oo, parang, parang yung may malamig. Oo. Oh my God, that's Sige po. Inhale, exhale mo lang, ma'am, para yung pain Ay, niya. hindi, okay. I'm good. Yeah. Masarap yung feeling. Sige, ma'am. Relax. Yan. Ay, Yan yung ma'am, masakit sa'yo, ma'am. Yun, ah. yun yung oh my God, kuya, ang sarap. Sa kabila naman, ma'am. Oh my gosh, ang sarap nun. Ma'am, ito mo kabila. Oh, sugla siya. Okay lang, ma'am. Naalala ko tuloy nanay ko mamingot.